Hello viewers, once again हमना सब के मोलगा चैनल के वेलकम करा चैनल दिया से अच्छी भी अपडेट करा निस्ना ट्विटर खबर ओपरे अमनान के चैनल दिवल वीडियो लेके ना आये से viewers first day मेघालय murder case ओपरे अमनान के इनका नूतन अपडेट इनका चैनल दिवल मोन असे की सोनम कुंतु राजा रखुनसी लगा murder case ते main accused असे दाइब्रा Friday दिन दे bail petition dohole court te fine kurigna thaka huni pai ase viewers phapana guri sabe eman kalti kam kura bichidibi etia bail out nimide sora court ke petition file kurigna ase kugana huni pai ase to etu laga opore etia sora court pra ta laga petition do phal bra analyze kurigna 17 September din de bail petition opore hearing do thagu kugana etu kwa huni pai ase aro Sonam laga lawyers khan bra koi hisab te recently Meghalaya police khan bra court ke 790 pages edu charge sheet to file kura thakise to charge sheet to hole edu misa ase tate ki likhigena ase Sonam nimide eduan information do thik nohoi aro tai bra ki crime commit kurise edu thik nai kugana tai laga lawyer khan bra Sonam के support kurigena kwa edu huni pai ase to Sonam bra chai ja Friday din de bail petition du hole Sora court Meghalaya de thaga court ekta ke file kurigena ase edu laga opore Sora court te tai laga bail petition opore 17 of September din de hearing du thagibo kugena kwa huni pai ase viewers phapana guri sabi edu crime du hole khali Meghalaya manu khan ke kiba quran hoy নহলে তাই জুন কুট ব্রা আহেছে এদু জাগা খান ব্রাই জানান হয় এদু ক্রাইম ব্রা ইন্ডিয়া মানুখান যে শক ফেলাই দিয়া থাকিছে এদু ক্রাইম দু হলে ওয়ান অফ দ্য রেয়ারেস্ট ক্রাইম আছে গুনা পুলিশ খান ভাবি এদু একসেপ্ট কৰিছে হলিবি ইতিয়া হুনা হিসাব দে বেল আউট কৰো নিমিদে পিটিশন ফাইল কৰিগনা থাকা আৰু এটু ওপৰে লয়ার্স খান ভাবি সোনম লাগা লয়ার্স খান ভাবি সোনম লাগা কি গলতি আছে edu charge sheet te likhigena thakar hole misa ase misinformation ase kugena goi ase are phapana guri sabi lawyer khan bina one very lawyer khan bi ekdam misa koi poisa nimide kam kura nimide galdi hua manui pachawolo koshish kori galdi noha manui olta morai di lawyer khan bi kunu baru inaga ase de to sonam do hole itia kwansna tai bra confess kurise tai bra morai se guna edu murder plan do hole tai bra kuriche una tai confess kura bichidibi idia tai laga lawyer khan bra charge sheet ki likhigena ase edu misinformation ase koigena huniba ase oro idia sonam bra bail out nemide petition do file kurigena thaka viewers anan ge edu chanai dias second khobor inaga ase ki viewers mon sob pra huni thaka 10 of September 10 day Charlie Kirk kundu Donald Trump laga one of the best friend ase tai ke Taylor Robinson goigena thaka ekta 22 years old chokra bra ekta kuli bra marigena morai dia thakis Taylor Robinson bra tai bra murder commit kura bichide tai laga family khan ge reveal guri dia thakise to tai laga baba bra police khan ge inform gurigena tai do hole dia thurigena police custody te thaka monsok bra jani ase etia notun twist edu laga case te ola do hole viewers Taylor Robinson laga ekta friend thakise etu bi mota tai laga naam dhole Lance Twix ase to huna hisabte etu Taylor Robinson aro Lance Twix tai jundu hole ke partner ase kugana huniba ase to Charlie Kirk ke kile morai sigulo do idia ini mohan ba puchulo para do hole Charlie Kirk hobi nohole Donald Trump laga government bra কি কইছে LGBTQ দু হলে না থাকিব লাগে কোগনা কই থাকিছিল না আমেরিকারে খালি মতা থাকিব মাইকি থাকিব দুসরা ট্রান্সজেন্ডার খান্ড না থাকিব লাগে তাহানকে রিকগনাইজ নকরু লাগে কোগনা ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাবি কোয়া থাকিস এটু ওপরে চার্লি কার্ক দু হলে একদম চার্চ লাইন দে কাম করা মানুষ একটা আছে তো তাই ভাবি এটু LGBTQ ওপরে কথা কই থাকে আর দুসরা US দে gun ownership to hole edu allow no guru lagi no le abortion do hole no guru lagi
na itu laga opore itu Charlie Kirk prabi ta laga interview de ta laga speech khange itu piece koi gana thaki to hunai sabte Taylor Robinson aro ta laga K friend Lance Twix tai chun melai gina mora hobo pare koi gana koi ase Taylor Robinson bra tai ke interview kuradam de I did it tai nichu ekla bra kurise kun bra pi koa nai koi gana tai bra confess kurise holibi itia background saigna jai shulodo tai laga K boyfriend Lance Twix speed hole involve honisna honi bas aro hunai sabte du Taylor Robinson aro Lance Twix tai jun hole dusra manu nisna hoigna pahari bi na jai PC pakto hole tai jun indoor thaki aro room di ikilor thaki gina music khan pajagena online games khiligena tai jun hole poila bi inagai tai jun ikilor tango hoa ase kuguna honi bas to this time ola du hole khali Taylor Robinson hi nohoi gena tai laga K friend Lance Twix speed hole itu murder de involve hobo pare gena idia social media de PC khopor olai ase aro kisam alak alak twist PC ase itu laga case de to kundu wala hosa ase kundu wala misa ase ko na pare aro hunai sabte itu Taylor Robinson ke du hole capital punishment bi pabo nisna thaka honi pai ase to achilaga video de viewers akiru kwa nisna Shillong or Meghalaya murder case kuntu nation ke shock kuri dise itu laga opore main accused Sonam bra bail petition file kuri gena thaka bi honi ba ase aro itu bail petition opore akiru kwa nisna 17 of September din de court hearing du hole sora de thakula ase aro ekta du hole monso pra jana Charlie Kirk kundu Donald Trump laga one of the best friend ase tai bra youth khan ke convince kuri gena Donald Trump laga election campaign de bisi madad kurise to inaga thaka homoi de tai ke recently 10 of September din de sorted kura thakise to itia monso pra puchule aro news te dikhai hisabte edu kile moraise edu laga reason du hole Charlie Kirk pra especially LGBTQ community du hole US te na thaku lage aro tahan ke recognize nokuru lage koigena কথা পিছে কই থাকিছে তো ইতুকে এগেইনস্ট করি গনা মরাইছে নাকি কইগনা এতিয়া নিউজ তে খবর পা এনেকা জানাই দি আছে আৰু আকিরে কোৱা নিছনা Taylor Robinson ব্রা ইন্ডিভিডুয়াল কো হিসাবতে তাই একলাৰ ব্ৰ কৰিছে আই ডিড ইট এলং গুনা তাই ব্ৰ কনফেস কৰা থাকিছে হলিবি ইতিয়া হুনাই হিসাবতে তাই একলা নহয় গনা তাই লাগা কি পার্টনার Lance Twix স্পিড হলে এদু লাগা মার্ডার প্ল্যান দে ইনভলভ হ'ব পাৰে কইগনা ইতিয়া নিউজ তে পিছি কথা কই গনা থাকা আজিলাকা ভিডিও ব্রা আমনানগে চানাই দিয়াস Thank you everyone for watching my video.